नमस्कार दर्शक बंधु आपको सह जनाऊँ नॉलेज फॉर ऑल यूट्यूब चैनल को यही वीडियो आपको जनइबी गोटे इंपोर्टाट टॉपिक विषय जहाँ रही है आपंकर सिलेबस विषय तो जो स्टूडेंट मैंने ओएस नुआ एडमिशन कर 2024-25 बैच रे ओएस जो 4टी विषय एडमिशन ओएस ने तेरे से स्टूडेंट मानी यही वीडियो बहुत गुरुत्वपूर्ण कारण सिलेबस चेंज हो बर्तमान ओएस अकॉर्डिंग टू नुआ एजुकेशन पॉलिसी 2020 अनुसार सिलेबस चेंज कराई तेरे यही वीडियो मुझे आपको जनबी आप न्यू सिलेबस किपर आप पेपर से विषय जानीपारे एंड आप निज निजर पर्सनाल न्यू सिलेबस किपर भाव में चेक करेंगे और आपंकर जो पूर्व वर्ष जो सिलेबस आसाला यही वर्ष जो नुआ सिलेबस किपर भाव आप चेंज आपको क्यों सब्जेक्ट टॉपिक पढ़ा पड़ो से विषय मुझे आपको कंप्लीट इनफॉरमेशन देवी तो वीडियो को कंप्लीट देखो जहाँ आप समस्त विषय अवगत हो पारे तापर जब आप चैनल नुआ आसते तेज चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करूँ जहाँ आपने ओएसर लेटेस्ट इनफॉरमेशन आपने प्रथम पाइपर तो चलते वीडियो को आरंभ करवा तो प्रथम आप देखते मुझे ओएसर ऑफिशियल वेबसाइट अच्छी यही ऑफिशियल वेबसाइट जिते भी आपंकर एडमिशन जेहेतु आप एडमिशन लेटर कन्फर्मेशन लेटर आसी तेज आपको गोटे आईडी और पासवर्ड आसवाई गोटे नुआ इमेल आसो तेज आपको वेट करवाक पड़ो तापूर्व जब आप चाहते ओएसर जो आप पर्टिकुलर जो 4टी एमए प्रोग्राम मध्य कौन एडमिशन अच्छे तेज टे ओवरव्यू आप सिलेबस किपर जानीपारे स्टेप बाय स्टेप डिटेल इनफॉरमेशन देवी तेज प्रथम देखो आपको कौन करने पड़ो ना प्रथम आपको ऑफिशियल वेबसाइट को गलापर आप देखते ये जो ऑप्शन अच्छी प्रोग्राम ऑफर यही प्रोग्राम ऑफर को आपको ये क्लिक करने पड़ो किंतु आप जेकोसी 4टी सब्जेक्ट ओएस जो एमए प्रोग्राम एडमिशन अच्छे जेहेतु आप इकोनॉमिक्स जो आप हिस्ट्री पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड जो आप पॉलिटिकल साइंस ये 4टी सब्जेक्ट विषय जेहेतु ओएस एडमिशन नहीं पीजी तो मुझे देखो गोटे हिस्ट्री स्टूडेंट गोटे जो आप एग्जाम्पल नहीं आपको भल भाव बुझेबी चूज कर तेज आपने तल स्क्रोल कर आपने यही पुराना जो जो आप रही ऑप्शन को आपको टच करने पड़ो यही ऑप्शन टच कर सारापर आप जो आप जो सिलेबस टी आपने ऑटोमेटिकली डाउनलोड करदेवे देखो जिते बेले आपने यही सिलेबस को डाउनलोड करेंगे देखो ये लिखाई द प्रोग्राम सिलेबस मास्टर ऑफ आर्ट्स इलेक्टिव फॉर्म इफेक्टिव फॉर्म 2020 2023 जो 22-23 जो सिलेबस टी आपको देखेदेवी और जो न्यू सिलेबस मध्य आपको कंपेयर करदेवी कि 100% सिलेबस टी चेंज तो देखो जो फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट मानकर जो हिस्ट्री ऑनर्स हिस्ट्री जो स्टूडेंट मैंने पीजी करने चाहते तो से 2022-23 जो एडमिशन होता है हूँ सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट देखो फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट ये 4टी बुक पढ़ा पड़ता MAHI 101 जहाँ एनशिएंट सिविलाइजेशन था एंड सेकेंड थी आपंकर MAHI 102 इंडियन हिस्टोरोलॉजी हिस्टोग्राफी एंड थर्ड थी आपंकर हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप 1789 to 1878 एंड द फोर्थ थी आपंकर 104 जहाँ रही है हिस्ट्री ऑफ ओडिशा फास्ट अर्ली टाइम टू CE 1568 तो ये थी फास्ट सेमेस्टर सिलेबस एवं जो तो न्यू सिलेबस डाउनलोड करने आपको यही एडमिशन ऑप्शन को टच करने पड़ो एडमिशन ऑप्शन को जिते भी आप टच करेंगे यही गोटे पॉपअप देखेदेव जहाँ रही है आमको एठार जो ऑप्शन अच्छी देखूँ जो ऑप्शन जो प्रोस्पेक्टस ऑप्शन अच्छी यही ऑप्शन को आपको टच करने पड़ो यही ऑप्शन को टच कर सारापर ऑटोमेटिकली आपंकर PDF टी डाउनलोड होते आपने से PDF को ओपन करेंगे देखुए ये अच्छी आपंकर एकेडमिक्स जो एडमिशन प्रोसेस प्रोस्पेक्टस एकेडमिक सेशन अक्टोबर 2024-25 तो यह हूँ नुआ सिलेबस जहाँ आपको लाइव डेमो देखेदेवी कि आप जो सिलेबसटा कम्प्लीटली चेंज होती तो आपको जेहेतु हिस्ट्री ऑनर्स गोटे हिस्ट्री प्रोग्राम गोटे एग्जांपल देवी तेज आपंकर ऑनर्स अनुसार आपने यही भाव में कंपेयर करी आपने पुराना सिलेबस और नुआ सिलेबस को आपने कंपेयर करेंगे देखो तो सेठी अलग सब्जेक्ट किंतु ये देखो लिखाई जो आप प्रोग्राम स्ट्रक्चर आप फास्ट सेमेस्टर आपको यही 4टी जो आप 5टी सब्जेक्ट आपको पढ़ा पड़ो जहाँ हूँ प्रथम हूँ आप PHI 101 हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप सेकेंड एंड द PHI 02 जहाँ रही है आपंकर हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न चाइना जहाँ हूँ 18th सेंचुरी टू द 20th सेंचुरी यार सिलेबस जो आप सेकेंड जो आप बुक रही एंड द PHI 103 एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट इन इंडिया PHI 104 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मेथड इन आर्कियोलॉजी एंड द फिफ्थ हूँ आपंकर PHI 105 फंडामेंटल ऑफ टूरिज्म तो ये हूँ आपंकर फास्ट सेमिस्टर सिलेबस तो यही भाव में आपने
ନୂତନ ସିଲାବସ୍ ଏବଂ ପୁରାତନ ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ ଅଛି ତାକୁ କମ୍ପେୟାର କରି ଆପଣମାନେ ନୂତନ ସିଲାବସ୍ ହିସାବରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ କମ୍ପେୟାର କରି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ସିଲାବସ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ବୁକ୍ ଅଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେହି ବୁକ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ମ୍ୟାଚ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଟପିକ୍କୁ ତେବେ ଆପଣ ଇ ରିସୋର୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ବୁକ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ସିଲାବସ୍ଟି ଆପଣମାନେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଚଏସ୍ କରିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଫରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଫରକୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ପୁରୁଣା ସିଲାବସ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ କମ୍ପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ମୁଁ ଇକୋନୋମିକ୍ସର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 2022-23ର ଇକୋନୋମିକ୍ସର ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍। ତ ପ୍ରଥମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ MA EC 101 ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଥିଲା, MA EC 102 ଥିଲା ମ୍ୟାକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ 103 ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ମେଥଡ଼ ଅଫ୍ ଫର୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ଆଣ୍ଡ 4th ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ମେଥଡ଼ ଫର୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆନାଲିସିସ୍। ତ ଏହା ଥିଲା ପୁରୁଣା ସିଲାବସ୍। ତ ନ୍ୟୁ ସିଲାବସ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ନ୍ୟୁ ସିଲାବସ୍ ଯାହା ଆପଣମାନେ ସେହି ସେମ୍ ମେଥଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ସିଲାବସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ନ୍ୟୁ ସିଲାବସ୍ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଲେଖା ହେଇଛି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର 2024-25ର ନ୍ୟୁ ସିଲାବସ୍ ଏହା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତ ଏହି ସିଲାବସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇକୋନୋମିକ୍ସର ଯେଉଁ ଡେମୋ ବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି କି ଆପଣଙ୍କ ସିଲାବସ୍ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ମ୍ୟାକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ସେମ୍, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ମେଥଡ଼ ଫର୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଅଫ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଇକୋନୋମି ଏଠାରେ ନୂଆ ଅଛି। ତ ଏହି ନୂଆ ସିଲାବସ୍ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଷ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଏହି 4ଟି ସବଜେକ୍ଟ ଯେଉଁ 5ଟି ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ପଡ଼ିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପେୟାର କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ 4ଟି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟରରେ ବା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଥିଲା ସେଠାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର 4ଟି ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ବର୍ଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ 5ଟି ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ନିଜର ସେମିଷ୍ଟର ବା ନିଜର ସବଜେକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ କମ୍ପେୟାର କରି ଆପଣଙ୍କ ସିଲାବସ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମଧ୍ୟ ଏଇ ବର୍ଷ ଅଛି ମେନସନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି 3ଟି ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ କମ୍ପଲସରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 3ଟି ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ିବାକୁ କମ୍ପଲସରି। ଏହା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମଲ୍ଟି ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ କୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆଣ୍ଡ এই ଯେଉଁ 3ଟି ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ନା ଏହି ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି 3 ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେକୁ ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଚୁଜ୍ କରିବେ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଏହି 3ଟି ସବଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟକୁ ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚୁଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଯିବ ଏଇଟା 3 ଆଣ୍ଡ 4th ଆଣ୍ଡ 5th ପୁଣି ଗୋଟେ 5ଟି ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ 5ଟି ସବଜେକ୍ଟ ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟରରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟର ପାଇଁ ଏହି ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ କୋର୍ସ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ 5ଟି କୋର୍ସ ଅଛି, ସରି ଏ 5ଟି ସ୍କୋରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବା ଏହି ସବଜେକ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣ ଦେବେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ ଏନହାନ୍ସମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ 2ଟି এই ଯେଉଁ ବାସ୍କେଟ୍ ଅଛି ଏହି ବାସ୍କେଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟି କ'ଣ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର କ'ଣ କେତେଟା ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବର୍ଷ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ସେମିଷ୍ଟର ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯାହା କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ 5ଟି ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି 5ଟି ସବଜେକ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟି ସବଜେକ୍ଟ କମ୍ପଲସରି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର ଅନର୍ସ ପେପର ଆଣ୍ଡ ଦ ମଲ୍ଟି ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଯେଉଁ କୋର୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କୋର୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପଲସରି ଏହି 4ଟି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ତଳେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଟେବୁଲ୍ ଅଛି ଏହି ଟେବୁଲ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାମାନେ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟରରେ ଆପଣଙ୍କୁ 1, 2, 3, 4 ଆଣ୍ଡ 5 ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ 5ଟି ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଭିତରୁ ଏ ଯେଉଁ 3ଟି ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ଏହି 3ଟି ସବଜେକ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଚୁଜ୍ କରି ଆପଣ ସେହି ସବଜେକ୍ଟରେ ପଢ଼ିପାରିବେ ଆଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ସରିଯିବ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ଟା ସରିଯିବ। ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ସରିଯିବ ବା ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟି ବାସ୍କେଟ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଏହି ବାସ୍କେଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାସ୍କେଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ବାସ୍କେଟ୍ 3 ଅଛି ବା ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି। ଏହି 2ଟି ବାସ୍କେଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟର ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବାସ୍କେଟ୍ ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯଦି ବାସ୍କେଟ୍ 1 ଯଦି ସିଲେକ୍ଟ କଲା ତେବେ ସେ ତାକୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଏଜ୍ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଣ୍ଡ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ସେକେଣ୍ଡ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯଦି ଅନ୍ୟ ବାସ୍କେଟ୍ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍କେଟ୍ 2କୁ ଚୁଜ୍ କରିବ ତେବେ ତାକୁ ଆର୍ଲି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ମିଡିଆବଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ,
ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ମେଡିଆବଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେକେଣ୍ଡ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଣ୍ଡ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ମେଡିଆବଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେକେଣ୍ଡ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ତାକୁ ଏହି ଦୁଇଟି ବାସ୍କେଟ୍ ଅପସନ୍ ଦିଆଯିବ ଆଣ୍ଡ ସେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ ଇନହାନ୍ସମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବା କୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଆଣ୍ଡ ଆର୍କିଚିପ୍ ଆଣ୍ଡ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ ଏହି ଦୁଇଟା ପଢ଼ିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ପଲସରୀ ପେପର୍ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କୁହାଯାଇପାରିବ। ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡେଡ୍ କୋର୍ସ ଯାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି ବାସ୍କେଟ୍ରୁ ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟି ସବଜେକ୍ଟ ଦେଇଛି ଏହିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର থার্ড সেমিস্টার আপনার চুজ করা এবং দেখুন অপসন গুলো আছে আপনার রিসর্চ পেপর আপনার মধ্যে এই বর্ষ আপনার দেওয়া পড়ব যা 20 ক্রেডিট দেওয়া পড়ব যা আপনার সবজেক্ট মধ্যে মেনশন করা পরবর্তী সময় ফোর্থ সেমিস্টার আপনার বোধে यह মেনশন করা দেখুন एंड फोर्थ सेमिस्टर आपको गोटे आपको फोर्थ सेमिस्टर आपको 20 क्रेडिट पढ़ा पड़ो 20 क्रेडिट जहाँ रही है आप गोटे रिसर्च प्रोजेक्ट। तो यही आपंकर जो कोर्स वर्क आप चूज करी आपर जो परवर्ती समय जो लिस्ट दिज्व ताकू चूज करी आप रिसर्च वर्क पा जो आप प्रोजेक्ट कम करेंगे। तो यही पर आप समस्त सेमिस्टर इनफर्मेशन भल भाव आप बुझीपारे जब कौन डाउट थाए तेज आप कमेंट सेक्शन निश्चय बतातु कारण मुझे चेष्टा करी आपको भल भाव से क्वेश्चन आंसर मत देपारि। तो यहीपर जब आपने आगू हेल्प पाइबा चाहते कौन असाइनमेंट क्वेश्चन आंसर हो कि समस्त आंसर जब आपने चैनल सहित जोड़ी रही था कारण आप लो प्राइस समस्त असाइनमेंट क्वेश्चन आंसर पाइपर। वीडियो कंप्लीट देखि धन्यवाद।